हमारे अवसर पर प्रभु का धन्यवाद हो, उन्होंने हमको और एक अच्छा अवसर दिया है. നമ്മൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനാകുന്നു ഞാനാകുന്നു. ഏതാണ്ട് 23 പ്രാവശ്യം 23 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നു. हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार में अगर ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे तो एक बात वहाँ पर प्रभु उठाकर एक विषय है जो प्रभु कहता है कि वो है कि मैं हूँ करके. ऐसा लगभग 21-22 बार प्रभु उस विषय में कहते समय में उस विषयों को हम देखते हैं यूहन्ना का पुस्तक में. ഞാൻ ആകുന്നു എന്നുള്ള പ്രസ്താവന 23 टाइम्स है. मैं हूँ करके ये जो शब्द जो बोला है जो प्रभु वो 23-22 बार बोला है. ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു, जीवन का रोटी मैं हूँ, ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്, मैं जगत का मैं जो ज्योति हूँ, ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ, मैं अच्छा चरवाह हूँ, ഞാൻ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നു, मैं पुनरुत्थान हूँ, मैं जीवन हूँ, ഞാൻ വഴി സത്യ ജീവൻ, मैं मार्ग सत्य जीवन. ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണ്. ये सब विषयों में बस आज सिर्फ एक ही विषय को हम ज़्यादा ध्यान देंगे या उसी को विषय में देखेंगे आज. ഇതെല്ലാം വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ये सब एक ही समान मूल्य बात है. ഞാൻ ആടുകളുടെ വാതിലാവുന്നു എന്നുള്ള വാക്യമാണ് 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-9 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ वहाँ पर यूहन्ना का सुसमाचार 10 का उसका 9 में हम पढ़ते समय में जो चरवाह लोगों का के लिए जो भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ करके वहाँ पर प्रभु कहता है, ഞാൻ ആടുകളുടെ വാതിലാവും. मैं जो हूँ जो भेड़ों का दरवाजा हूँ, द्वार मैं ही हूँ. നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, हम वो विषय जानते हैं. അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് 3 പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. उसके साथ में प्रभु उस वचन में प्रभु एक बात 3 बातें प्रभु कहता है. അവിടെ വായിക്കുകയാണ്, എന്നിലൂടെ കടക്കുന്നവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കും. उसका 9 पढ़ना. हाँ हाँ बस तो मेरे द्वारा जो भीतर प्रवेश करता है वो उद्धार पाता है. ഞാൻ എന്ന വാതിലിലൂടെ എൻ്റർ എന്നുള്ള പദമുണ്ട് അവിടെ. तो वहाँ पर मैं जो द्वार हूँ उस द्वार से जो प्रवेश करता है, तो प्रवेश करना जो अवस्था है उधर एक बात को हम देखते हैं. ഇതിന് പിന്നെ കർത്താവ് പറയാണ്, और फिर वहाँ पर कहता है അവൻ പുറത്തു വരികയും, तो फिर अंदर जाने के बाद फिर भीतर भी जा रहा है और बाहर भी आता है. പിന്നെ മേച്ചസ്ഥാനം കണ്ടു. और फिर तीसरा बात हम देखते हैं कि वहाँ पर वो अच्छा चारा पाएगा. അപ്പോൾ 3 കാര്യം പ്രധാനമായിട്ടുണ്ട്. तो ये 3 बातें हैं, अंदर जाना, बाहर आना और चारा पाना. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ, तो जब हम मसीह में जब हम प्रवेश करते हैं, ഈ പുറത്തു വരികയും പേച്ചിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള 2 കാര്യം വളരെ ഉറപ്പാക്കേണ്ട കാര്യം. तो जब अगर प्रवेश किया तो उसी के साथ साथ पक्का एक बात होने वाला है, एक बाहर आने का अनुभव और अच्छा चारा पाने का अनुभव. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 3 പദങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ആത്മാവിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി. आत्मा के मदद से हम लोग ये 3 बातों को हम ध्यान से समझेंगे. നമ്മളെല്ലാവരും കർത്താവിൽ പ്രവേശിച്ചവരാണ്. हम लोग सब वो लोग हैं, विश्वासी हैं जो मसीह में हम प्रवेश किए हैं. നമ്മള് കർത്താവിൽ നമ്മളിലും വന്നു, നമ്മൾ കർത്താവിലുമാണ്. तो हम प्रभु में प्रवेश किए और प्रभु हम में भी है. ഇവിടെ കർത്താവ് 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ यहाँ पर प्रभु 3 बातें जब ये बोलते समय में ആദ്യമായിട്ട് കർത്താവാണ് വാതിൽ. सबसे पहला बात जो मुख्य प्रधान बात ये है कि द्वार प्रभु है. അപ്പം ആ കടക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കർത്താവ് लूकोस सुविशेषത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. तो प्रवेश करना करके या भीतर जाना, अंदर आना का विषय में क्या है करके उसका अर्थ को जरा समझने के लिए हम लोग लूका का पुस्तक में हम जरा देखेंगे. അതിന്റെ 17-ാം അധ്യായം 17 अध्याय 26-27 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ उसका 26-27 में हम पढ़ते हैं. ऐसा नोह के दिनों में हुआ था, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा. जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा था, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे. तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया. നോഹയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ സംഭവിച്ചു. तो जैसा नोहा का दिनों में घटना घटी वैसा मनुष्य का पुत्र का आगमन के दिन में होगा. फिर उसके बाद देखो ध्यान देना 27 में क्या लिखा है. നോഹ പെട്ടകത്തിൽ കടന്നു. जब तक नोहा जहाज में ना चढ़ा, यानी कि प्रवेश करने का बाद. നോഹ പെട്ടകത്തിൽ കടന്നു. नोहा ने क्या किया, जहाज में प्रवेश किया, अंदर गया.
പെട്ടകത്തിൽ കടന്നതിന് ശേഷം प्रवेश करते ही क्या हो गया? കടക്കാത്തവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? जो लोग प्रवेश नहीं कर पाए या नहीं किए उनको क्या हुआ? बाहर जल प्रलय का न्याय हुआ। അവര് തിന്നു കുടിച്ചു. तो और उन लोग क्या कर रहे थे? खाते पीते विवाह में देते रहते। അവര് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു? क्या क्या किया उन लोगों ने? എപ്പോഴാണ് ചെയ്തത്? और ये लोग कब 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 कर रहे थे ये सब बातें? ഇത് നോഹ പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ तो जब नूह जब जहाज बना रहा था, നമ്മള് എബ്രായ ലേഖനം 11 അധ്യായം അതിന്റെ 7 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ इब्रानियों 11 का 7 में हम पढ़ते हैं, പെട്ടകം കടക്കുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ जहाज में प्रवेश करने का विषय में, പെട്ടകം ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമുണ്ട്. परंतु उसके पहले जहाज नहीं रहने का एक समय भी था। അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഒരു ദൂത് എനിക്ക് ലഭിച്ചു. तो परमेश्वर से उसको एक संदेश आया, സകല ജഡത്തിന്റെ അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു. देखो सभी जो शरीर का अंत आ चुका है। ഞാൻ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. मैं जगत को मैं संसार को या दुनिया को मैं न्याय करने जा रहा हूँ। അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അരുളപ്പാട് ലഭിച്ചു. तो इस रीति से परमेश्वर से वाणी आया। അപ്പോൾ നോഹയും കുടുംബം എന്ത് ചെയ്തു? तब नोह और कुटुंब ने क्या किया? തിരികെ കുടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. वो लोग खाते तो और पीते तो थे, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? पर उनका खाना पीना कैसा था? ഭക്തിയോടെ भय भक्ति के साथ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് परमेश्वर ने जो वचन दिया था उसको मानते हुए, പെട്ടകം ഒരു പണിയണം, और आज्ञा आया कि जहाज बनाना है करके, അവർ പ്രസംഗിക്കണം, और फिर उसको जाके प्रचार भी करना है, പിന്നെ തിരികെ കുടിക്കുകയും ചെയ്യും. और फिर वो लोग फिर खा रहे थे पी रहे थे। എന്നാ പെട്ടകത്തിൽ കടക്കാത്തവരെങ്ങനാണ്? परंतु जो जहाज में प्रवेश नहीं किए उन लोग ने क्या किया? അവര് അവർക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ല. उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है। വചനം കേട്ടോ? उन लोग ने वचन सुना क्या? കേട്ടു. सुना, പക്ഷെ നോഹയെ പോലെ അത് കാര്യഗൗരവമായി എടുത്തില്ല. परंतु नोआ और उसके परिवार ने जैसा उस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए था, वैसा गंभीरता से उन लोग ने नहीं लिया। നമ്മളവിടെ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് इब्रानियों में हम पढ़ते हैं, അതുവരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യം वहाँ पर अब तक ऐसा घटना नहीं घटी थी। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലപ്രളയം വരാൻ പോവുകയാണ്. यानी कि क्या कि जो जल प्रलय है, यानी कि बारिश जो है वो आने वाला है, बारिश के द्वारा बाढ़ आने वाला है। മഴ പെയ്ത് നോഹയും അല്ലെങ്കിൽ അന്നുള്ള ജനം ആരും മഴ പെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല. 11 का 7 पढ़ना। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती, देखो उस बातें जो उस समय में दिखाई नहीं पड़ी, वो कौन सा बात था? उतना समय तक उन लोगों ने बारिश को देखा नहीं था। ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മഞ്ഞ് പൊങ്ങും, तो भूमि में से क्या आता था? ओस निकल आता था, ജലപ്രളയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. लेकिन कभी भी बारिश आया और बाढ़ हुआ ऐसा संभव कभी हुआ नहीं है। ഇവിടെ ദൈവം നോഹയോട് പറയുകയാണ്, परमेश्वर नूह से कहता है വലിയൊരു ജലപ്രളയം വരും. अभी बहुत बड़ा बाढ़ आने वाला है। ഇതുവരെയും താൻ അതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല, കണ്ടിട്ടില്ല. ऐसा बातें कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है। പക്ഷെ നോഹയും കുടുംബം എന്ത് ചെയ്തു? तो भी नूह और कुटुंब ने क्या किया? അത് വിശ്വസിച്ചു. उसे विश्वास किया। Praise the Lord. आमेन। നോഹയും കുടുംബത്തിനും കർത്താവിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു. और नूह और उसके कुटुंब को प्रभु का अनुग्रह मिला। അവർ തിരികെ കുടിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലേ? उन लोग ने भी खाया और पिया, എങ്ങനെ തിരികെ കുടിക്കുകയും ചെയ്തു? लेकिन कैसा? भय भक्ति के साथ। നോഹ തന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി, കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി नोआ ने अपना परिवार के उद्धार के लिए എന്ത് ചെയ്തു? क्या किया? ഒരു പെട്ടകം പണിതു. उसने एक जहाज बनाया। वही 11 का 7 में हम पढ़ते हैं। അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എത്ര പേർക്കാണ് ആ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാവുന്നത്? तो वो जहाज का माप के अनुसार कितने लोग वहाँ पर उसमें बैठ सकते हैं या प्रवेश कर दिया, उसका कैपेसिटी है നോഹയ്ക്ക് കൊടുത്തു. सिर्फ नोआ और उसका परिवार को। പക്ഷേ പ്രസംഗം ആരോടാണ്? लेकिन प्रचार कितने लोगों से किया? സർവ്വനോട് വരുവാൻ പറയാ. उस समय के सभी मनुष्य जात से कहा कि बाढ़ आने वाला, तुम लोग आओ। പക്ഷേ വചനം കേട്ടിട്ടും लेकिन वचन सुनने के बाद भी, ജലപ്രളയം വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ बाढ़ आने वाला है ये बात बोलने के बावजूद भी, അതൊരു ദൈവവചനമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാതെ ये परमेश्वर का वाणी है करके ऐसा ना स्वीकारते हुए അദ്ദേഹം ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതായിരിക്കാം. लोग क्या बोलने लगे? देखो नोआ पागल हो गया है। നമുക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. क्योंकि अब तक हमने ऐसा बात देखा नहीं है। എന്നാൽ അവർ തിന്നുകയും ചെയ്തു, और फिर लोग खाने लगे, കുടിച്ചു, पीने लगे വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തു. और विवाह के लिए दिए। പക്ഷേ तो और നോഹ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ परंतु जब नोआ ने प्रवेश किया, എന്ത് സംഭവിച്ചു? क्या हुआ? ജലപ്രളയം വന്നു. तुरंत वहां पर बाढ़ आया और सब
कुछ नाश हो गया। ഇതുപോലെയാണ് इसी रीति से നാം കർത്താവിൽ പ്രവേശിച്ചെങ്കിൽ अगर हम सचमुच मसीह में अगर हमने मसीह में प्रवेश किया है तो നമുക്ക് ഒരു സന്ദേശം പറയാനുണ്ട്. हमको आज एक संदेश, हमको भी एक संदेश लोगों संसार में जाके बोलना है। ഇപ്പോൾ ലോകമാർ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. और अभी दुनिया में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग मसीह का जो जहाज है उसमें लोग अभी भी उद्धार पाकर प्रवेश करते जा रहे हैं। അതുകൊണ്ടാണ് വാതിൽ അടയ്ക്കാത്തത്. इसके लिए अभी तक वो जहाज का दरवाजा अभी तक बंद नहीं हुआ। ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. आज हम लोग खाना तो खा रहे हैं ലോകത്തിലെ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. और मनुष्य का रीत के समान हम भी कर रहे हैं। പക്ഷെങ്കിൽ तो भी ഭയഭക്തി പൂണ്ട് विश्वासी का खासियत क्या है कि वो लोग भयभक्ति के साथ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യം നല്ല ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. हम लोग ऐसा एक संभव दुनिया में होने वाला है जो भले हमने देखा ना हो फिर भी हम लोग को पक्का निश्चय है, हाँ ऐसा नाश होने वाला है करके ये पक्का करके हम मसीह जीवन जी रहे हैं। നമ്മൾ 7-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 7-ന്റെ 1 വായിക്കുകയാണ്. उत्पत्ति का पुस्तक 7 का 1 में हम पढ़ते हैं। ദൈവം ആ തലമുറയിൽ पढ़ना यहोवा ने नूह से कहा, "तू अपने सारे घराने समेत जहाज ले जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है।" നോക്കുക, നിന്നെ ഞാൻ നീതിമാനായി കണ്ടു. तो ये इस समय के लोगों में सिर्फ तुझे ही मैं धर्मी करके देखा हूँ। അപ്പോൾ നോഹയും കുടുംബം അതിൽ പ്രവേശിച്ചു. उसके वजह से नूह और उसका कुटुंब जहाज में प्रवेश किया വാതിൽ അടച്ചു. और फिर दरवाजा बंद किया। എത്ര വാതിലുണ്ട്? कितना दरवाजा था? ഒറ്റ വാതിലേ ഉള്ളൂ. एक ही दरवाजा था। എന്താണ് ഈ സന്ദേശം നമ്മളോട് പറയുന്നത്? ये संदेश ये क्या हमको बताना चाहता है? ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ आकाश के नीचे മനുഷ്യരിടയിൽ मनुष्यों के बीच में വരാൻ പോകുന്ന ജലപ്രളയം, ജലപ്രളയം അല്ല വരാൻ പോകുന്നത്, जैसा आने वाला न्याय, मतलब अभी तो पानी का न्याय नहीं होगा अभी, അവിടെ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ तो आने वाला जो न्याय जो पूरा संसार में आने वाला है, यदि बचना है तो ഒരു പെട്ടകമേ ഉള്ളൂ. एक ही जहाज है। പെട്ടകം സഭയാകുന്നുവോ പെട്ടകം ക്രിസ്തുവാകുന്നു? तो वो जहाज मंडली है या वो जहाज मसीह है? ഈ പെട്ടകം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവാകുന്നു, സഭയാകുന്നു. जहाज क्या है, मसीह है या मंडली है? നമ്മളതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കണം. उस विषय में जरा सोचना है। അത് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ പറയുന്നത്, जो रोमन कैथलिक संगठन ऐसा कहता है, പെട്ടകം എന്ന് പറയുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയാണ്. तो जो जहाज करके बोलते हैं समय में हम जो कैथलिक, जो रोमन कैथलिक जो हम हैं वो हम ही हैं। റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയിലാണോ यदि कोई व्यक्ति रोमन कैथलिक में है എന്നാ രക്ഷപ്പെടും? तो तू बच जाएगा, स्वर्ग जाएगा। അവൻ പെട്ടകം ആരാണ്? तो फिर जहाज कौन है उनके लिए? സഭയാണ്. वो मंडली है। സഭ അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. तो मंडली नहीं है करके भी हम बोल नहीं सकते। പെട്ടകം ക്രിസ്തുവാണ്. तो वास्तव में जो जहाज जो है वो मसीह है। പക്ഷേ പെട്ടകം പണിതു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? परंतु जहाज को बांधा करके बोलते समय में वो क्या है? ക്രിസ്തുവിനെ പണിയുക. मतलब मसीह को बांधा गया। ക്രിസ്തുവിനെ പണിയുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? मसीह को बांधो करके मतलब क्या? അത് ലോക്കൽ സഭയാണ്. वो स्थानीय, वो मंडली है। ഞാൻ എന്റെ സഭയെ मैं मेरा मंडली को, कलीसिया को बांधूंगा। അപ്പൊ രണ്ടും അതിനകത്തുണ്ട്. तो उसमें दोनों तो है ही, നാം പ്രവേശിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലാണ്. परंतु हम जो प्रवेश कर रहे हैं मसीह में प्रवेश कर रहे हैं। അപ്പോൾ തന്നെ എവിടെ പ്രവേശിച്ചു? उसी के साथ साथ कहाँ पर प्रवेश किया? ക്രിസ്തു സഭയിലും പ്രവേശിച്ചു. जो मसीह का जो देह जो मंडली है उसमें भी हमने प्रवेश किया। നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവിലായി കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി സഭയിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് അബദ്ധമാണ്. तो मसीह में, मैं मसीह में हूँ करके बोलने के बाद फिर मुझे एक मंडली में भी प्रवेश करना पड़ेगा करके अगर ऐसा वो यत्न कर रहा है तो वो धोखे में है। ക്രിസ്തുവിലാണോ? यदि एक व्यक्ति मसीह में है സഭയിലാണ്. तो वो मंडली में भी है। എന്നാൽ സഭയിലാണോ? यदि वो मंडली में है ക്രിസ്തുവിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. तो फिर मैं मसीह में हूँ करके बोल नहीं सकता। സഭയിലുള്ള എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലുള്ള സഭയിലുള്ള എല്ലാവരും, क्योंकि दुनिया के सभी लोग जो मंडली में आते हैं എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിലല്ല. सब लोग मसीह में नहीं है, എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിലാണെങ്കിൽ परंतु जो मसीह में है അവൻ സഭയിലാണ്. वो पक्का मंडली में है। അപ്പോൾ ലോക പെട്ടകം പടുതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് तो അർത്ഥം? जब नूह ने जहाज को बनाया उसका मतलब क्या है? നാം ലോക്കൽ സഭയുമായിട്ട് ചേർന്ന് कि പോവുകയാണ്. हम लोग सब लोग साथ में मिलकर एक स्थानीय मंडली की रीति से एक साथ संगति में हम पढ़ रहे हैं। ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് मसीह के साथ होकर, നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നായി ചേർന്ന് मसीह में मिलकर हम सब लोग एक हो रहे हैं। അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്താണ്? तो हमारा विश्वास क्या है? നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലാണ്. कि अभी हम मसीह में हैं। അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയാണ്? उसी के साथ साथ हम
मंडली में भी है। ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? तो जैसा उन दिनों में नूह ने जो गवाही दिया, उस रीति से नए नियम में हम क्या गवाही देते हैं? 2 പത്രോസ് 3:7 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ दूसरा पत्रोस 3:7 में हम पढ़ते हैं, वह वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए। നോക്കുക, അന്ന് ജലപ്രളയത്താൽ നശിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ അതേ വചനം तो मतलब उस दिन जब नूह के दिनों में जब परमेश्वर ने ये वाणी दिया कि ये दुनिया को परमेश्वर पानी से और जल प्रलय से नाश करेगा, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് अभी के समय के लिए ദൈവം ഈ ലോകത്തെ ഒരു ന്യായവിധിക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. परमेश्वर ने अभी का इस दुनिया को एक न्याय के लिए नियुक्त करके रखा है। അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശവും ഭൂമിയും തീക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാൽ तो अभी का जो आकाश और भूमि जो है आग के लिए संभाला रखा है। നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ക്രിസ്തു എന്ന പെട്ടകമാണ്. तो हमें इस आने वाला न्याय से बचने के लिए मसीह जो हमारा जहाज है उसी में ही उद्धार है। അപ്പോൾ നമ്മൾ മശികയിൽ പ്രവേശിച്ചോ? तो क्या इसलिए क्या आज हमने मसीह में मसीह प्रवेश राणो। किया क्या, या मसीह में अब है क्या? നമുക്ക് മശികയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുമോ? क्या हम मसीह में प्रवेश कर सकते हैं क्या? നമുക്ക് हम मसीह में हमारे मेहनत से हम कुछ करके प्रवेश कर सकते हैं क्या? നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു, ശരിയാണ്. ये तो सच है कि हमने विश्वास किया, പക്ഷെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് മുൻപേ परंतु हम विश्वास करने से भी पहले ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ ആക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके मसीह में रखने का एक कार्य परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान में किया। അതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. वो बात को हमें विश्वास करना है। നമ്മൾ നോക്കുക, हम देखते हैं യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 12 അധ്യായം യോഹന്നാൻ का सुसमाचार 12 अध्याय അതിന്റെ 32 വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. 32। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ഓക്കെ, ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? इसका मतलब क्या है प्रियो? നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുക, കർത്താവ് പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പുനരുദ്ധാനം കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുമെന്നാണ്. कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये वचन मतलब क्या है कि जैसे ही यीशु मसीह का पुनरुद्धान हो जाएगा, पुनरुद्धान होने के बाद वो सभी लोगों को, विश्वासियों को अपने ओर खींचेगा, आकर्षण करेगा। എന്നാൽ അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നുണ്ട്, परंतु उसका अगला वाक्य में जो ऊपर 32 में लिखा हुआ वाक्य का अर्थ बताया है 33 में। ആ ऐसा कहकर उसने प्रकट कर दिया हाँ। कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। ആ അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ്? तो मतलब क्या, भूमि में से जब ऊंचा उठाया जाएगा का उसका मतलब क्या है? മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ जैसा मूसा ने जंगल में मरुभूमि में पित्तल का सर्प को ऊंचे में उठाया, അതുപോലെ उसी वैसे ही ഞാൻ ഉയർത്തപ്പെടും. मैं भी क्या होगा, ऊंचे में उठा लिया, ऊंचे में रखा जाऊंगा, उठाया रखा जाऊंगा। ഞാൻ ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ और इस रीति से जब मैं ऊंचाई में रखा जाऊंगा, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, तब मैं अकेला नहीं रहूंगा, പിന്നെ ആരെയാണ്? बल्कि कौन लोग रहेंगे? ഈ നോഹമാരെ എല്ലാം വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് കരുതുന്നത്. उस समय में नए नियम का नूह जो हम लोग हैं, हम सबको साथ में खींच कर प्रभु आकर्षण करके हमें क्रूस में रखेगा। Draw them, ഞാൻ വലിച്ചടിപ്പിക്കും. हाँ, अंग्रेजी में लिखा है कि मैं उनको अपने और मेरे ओर आकर्षण करूंगा, क्रूस की ओर चुंबक के जैसा आकर्षण करके मेरे ओर में लेकर आऊंगा। നമ്മള് ആദാം പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ആദാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് തിരുവചനം പറയുന്നത്. वचन कहता है कि जब आदम ने पाप किया उस समय हम भी थे आदम में। നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അല്ലേ? ये शायद विश्वास करने के लिए थोड़ा कठिन होगा, പക്ഷേ വചനം പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. वचन तो ऐसे ही कहता है। ഇതുപോലെ उसी तरह കർത്താവ് ഒടുക്കത്തെ ആദാമായി मसीह जो अंतिम आदम बनकर നമുക്ക് രക്ഷയൊരുക്കിയപ്പോൾ, हमें उद्धार तैयार करके നമ്മുടെ ന്യായവിധി വഹിച്ചപ്പോൾ हमारा न्याय को अपने ऊपर उठाकर നമ്മൾ മശികയിലായിരുന്നു. हम मसीह में आ गए, हमें लाया गया। Praise the Lord. हमें, നോക്കുക, നമ്മൾ എവിടെയാണ്? हम अभी कहाँ पर है? ക്രിസ്തുവിലാണ്. मसीह में है, നമ്മൾ എന്തരായി? जिसकी वजह से अभी हमने प्रवेश किया। ആരാണ് നമ്മളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്? किसने हमें प्रवेश करवाया? ദൈവമാണ്. परमेश्वर ने। പക്ഷേ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു. पर और उस बात को हमने अभी विश्वास किया। ദൈവം തന്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, परमेश्वर अपने वचन में कहता है, ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. वो बात को मैं मेरे हृदय से मैंने विश्वास किया। Praise the Lord. हमें, ദൈവം ആക്കി വെക്കാതെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുമോ? जब तक परमेश्वर हमें मसीह में ठहराता नहीं, तब तक हम उसमें जा नहीं सकते, उसमें मिल नहीं सकते। എന്റെ പിതാവ്
ആകർഷിക്കാതെ जब तक मेरा पिता कुछ लोगों को मेरे और आकर्षण नहीं करता। കർത്താവ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, यूहन्ना 17 में प्रभु कहता है, നീ എനിക്ക് തന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ നിത്യജീവനെ കൊടുക്കുന്നു. तूने जितने लोगों को मुझे संसार से मुझे मेरे हाथों में दिया है, उन सबको मैं अनंत काल का जीवन देता हूँ। അപ്പൊ നമ്മള് റോമലേഖനം അതിന്റെ 15-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്, और रोमियो 15 का 7 में हम पढ़ते हैं, പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി पिता परमेश्वर की महिमा के लिए കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു प्रभु यीशु मसीह നമ്മളെ കൈക്കൊണ്ടു. हमें स्वीकारा, ग्रहण किया। ग्रहण किया। നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്, हमारा अनुभव में हम क्या करते हैं, पहला हम मसीह को ग्रहण करते हैं, അല്ലെ? ऐसा है ना। അപ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നാണ്. और फिर हमको और हम अनुभव करके बोलते हैं कि हाँ तभी मैं मसीह में प्रवेश किया। തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ്. तो ये तो सच है कि हमें विश्वास का जरूरत है, എന്നാൽ ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ നമ്മളെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. परंतु परमेश्वर ने हमें मसीह में संसार के निर्माण के पहले ही हमें मसीह में देखा है। അപ്പോൾ കർത്താവ് എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചത്? तो प्रभु ने कब हमको स्वीकारा? ആ കപ്പ് കുടിക്കുന്ന സമയം, जब वो प्याला को जब प्रभु किया, നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ വഹിച്ചപ്പോൾ, यानी कि जब हमारा पापों को प्रभु ने उठाया നമ്മളെ ശിക്ഷ വഹിച്ചപ്പോൾ, और हमारा दंड को प्रभु ले लिया, നമ്മളെയും കൂടെ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് तो ക്രൂശിലേക്ക്. हमें भी वो लेकर है प्रभु क्रूस में गया। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. आमेन। നമ്മൾ എൻ്റർ ആയോ? हम लोग प्रवेश किए क्या? ക്രിസ്തുവിലാണോ? क्या हम मसीह में है क्या? നിങ്ങളോ അവനാൽ इसलिए आज आज तुम लोग उनके द्वारा ക്രിസ്തുവേശുവിലിരിക്കുന്നു. मसीह में हम ठहराए गए, बिठाए गए हैं। നമ്മൾ 1-1-30 വാക്യത്തിലുണ്ട്. हम लोग पहला कोरिन्थी 1:30 में हम पढ़ते हैं, ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ഒരു വാക്യമാണ്, നാം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ്? ക്രിസ്തുവിലാണ്. ये सबसे सुरक्षित जगह पर सर पे जो अपने पिता ने हमें रखा है कि उसी के द्वारा हम मसीह में हैं। നമ്മളെ റോമലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്, रोमियो 6:8 में हम पढ़ते हैं, ആ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ മരിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കണ്ടേ? हमें मसीह के साथ अगर मरना है तो हमें मसीह के साथ होना जरूरी है। 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 8 से 10 तक पढ़ते समय में കർത്താവ് പറയാണ്, प्रभु कहता है, അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചതുപോലെ वो जिस रीति से यीशु हमारे लिए पापों के निमित्त वो पापों के लिए वो मरा, നാമും അവരോട് മരിച്ചു. इसके वजह से हम भी उसके साथ मरे। എന്നിട്ട് 11-ാം വാക്യത്തിൽ 11 में फिर पढ़ते हैं, നിങ്ങൾ ऐसे तुमने अपने आप को पाप के लिए तो मरा, हाँ। परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित हो। ഓക്കെ. അപ്പോൾ അകത്ത് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? तो अभी अंदर आओ, भीतर आओ, प्रवेश करो, उसका मतलब क्या है? മസീഹിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചു. मसीह में हम प्रवेश किए, നോഹ പെട്ടകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. जैसा नूह ने जहाज में प्रवेश किया। ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ കാര്യം ക്ലിയർ ആയില്ലേ? वो बात समझ गए ना? अभी മസീഹിൽ പ്രവേശിച്ചോ? मसीह में प्रवेश किए क्या? നാം ക്രിസ്തുവിലാണ്. अभी हम मसीह में हैं। ഇനി ജലപ്രളയം വന്നാലും अभी भले ही बाढ़ आने दो, കാരണം എന്നിലൂടെ കടക്കുന്നവർ രക്ഷ പ്രാപിക്കും. क्योंकि जो मेरे में मुझ में प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. आमेन। നമ്മൾ രക്ഷ പ്രാപിച്ചവരാണോ? क्या हम लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं क्या? आमेन। നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലായതുകൊണ്ട് क्योंकि हम मसीह में हैं, അവ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ളവർക്ക് इसलिए जो कोई आज मसीह में है उनको അവർക്കൊരു ശിക്ഷാവിധിയുമില്ല. दंड की आज्ञा नहीं। പക്ഷെ ഒരു വാക്കും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട്, परंतु उसके बाद रोमियो 8 का 1 का B पार्ट में और एक बात लिखा है, ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവരാണവര്. वो तो वो लोग कौन है? आत्मा के अनुसार, शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलने वाले അപ്പൊ लोग। ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവരുടെ ബന്ധത്തിലാണ് അവരെ കർത്താവ് പറയാണ്, അവൻ അകത്ത് വരികയും तो जो आत्मा के अनुसार चलने वाले लोगों के विषय में प्रभु कहता है कि वो लोग मुझ में प्रवेश करेंगे। അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് വായിച്ചത്? और फिर हमने दूसरा बात क्या पढ़ा? यूहन्ना 10 का 7 में 9 में, Went out, പുറത്തു പോകും. और वो भीतर जाकर बाहर भी आएगा। Went out. बाहर आना, അതിനി നമ്മള് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ വായിക്കാം. वो बाहर आने का भी संभव को अभी हम लूका का पुस्तक वापस हम लोग 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं। ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായം 17 अध्याय അതിൽ 28-ാം വാക്യം. उसका 28 और 29। ऐसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते, घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, हाँ। उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। ഓക്കെ. എന്നാൽ ലോത്ത് സോദോം വിട്ട went out. കേട്ടോ? 29 में देखो, जिस दिन लोग सोदोम से निकला, यानी कि बाहर आया, അല്ലെ? सोदोम से बाहर आया, അതാണ് അകത്ത് വരികയും. तो उसी को कहते हैं बाहर आना, जो यीशु ने कहा उसमें प्रवेश करेगा और बाहर आएगा। അപ്പോൾ സോദോം ലോത്ത് വിട്ടത് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? तो जब लूत ने सोदोम से बाहर निकला, उसका मतलब क्या है?
സോതം വിട്ടു, सोदोम से निकला, ലോകം വിട്ടു, मतलब क्या, संसार से बाहर निकला, ആ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു. मतलब संसार को उसने विदा किया, संसार से वो बाहर निकला. കാരണം ന്യായവിധി വരുന്നത് എവിടെയാണ്? क्योंकि न्याय अभी कहाँ आने वाला है? ലോകത്തിലാണ്, संसार में आने वाला है, സോതോം ഗൊമോരയിലാണ്. दुनिया में, यानी कि सोदोम गोमोरा जैसा दुनिया में आने वाला है. സോതോം ലോത്ത് വിട്ട നാളിൽ, जिस क्षण जिस समय लूत ने सोदोम से बाहर निकला, അപ്പോൾ നാം കർത്താവിലായി കഴിഞ്ഞാൽ, इसके लिए हम लोग जब मसीह में जब प्रवेश करते हैं, मसीह में हो जाते हैं, ന്യായവിധി വരുന്ന ലോകത്തിലല്ല നമ്മൾ. तो उस समय में जिस दुनिया में न्याय होने वाला है, उस दुनिया में, संसार में हम नहीं है. നമുക്ക് ഒരു വിശ്വാസി ആരാണ്? क्योंकि विश्वासी कौन है? ലോകം വിട്ടവനാണ്. संसार को छोड़कर बाहर निकले हुए लोग हैं. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ, परंतु अगर आज भी, अभी भी अगर हम संसार में है, अंदर है, तो നമ്മൾ ഇതുവരെ ക്രിസ്തുവിൽ പ്രവേശിക്കും. मतलब अभी तक मसीह में प्रवेश नहीं किया. ഇനി അവസരമുണ്ട്. अभी भी अवसर है. വാതിൽ അടച്ചിട്ടില്ല. हाँ, सॉरी, दरवाजा अभी तक बंद नहीं किया है. അവിടെ നമ്മൾ കർത്താവ് 17 ജെനസിസ് 17 അധ്യായത്തിന്റെ 6 അധ്യായത്തിന്റെ 17 വാക്യത്തിലുണ്ട്, യഹോവ തന്നെ വാതിൽ അടച്ചു. उत्पत्ति का पुस्तक 6 का 17 में वहां पर हम पढ़ते समय में यहोवा ही ने उस जहाज का दरवाजे को बंद किया. അപ്പോൾ ഈ ലോത്ത് സോതോം വിടുന്നത് വരെ, तो इसके लिए जब तक लोग सोदोम से बाहर निकलने तक അവിടെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു? उधर के लोगों ने क्या किया, क्या करते थे? അവർ ഇവിടെ നോഹയുടെ കാലത്തേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. यहाँ पर नोह के दिनों से भी कुछ ज्यादा काम वो लोग यहाँ पर कर रहे थे. 28 में തിന്നു കുടിച്ചു വിറ്റു നട്ടു പണിതും പോയി. खाए पिए लेन देन किया, मतलब बेचा और फिर बांधा और घर भी बनाया. എന്നാൽ ലോത്ത് സോദോം വിട്ട ആ ദിവസം, परंतु जिस क्षण लोग सोदोम से बाहर निकला, അപ്പൊ രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ്. दो वाक्यों को हम देखते हैं. നോഹ പെട്ടകത്തിൽ കടന്ന ആ ദിവസം, मतलब जिस दिन हम लोग पहला बात हमने क्या देखा, जिस क्षण नोह जहाज में प्रवेश किया, എന്നിട്ട് പറയാണ്, और फिर कहता है, ലോത്ത് സോദോം വിട്ട നാളിൽ, और जिस समय लूत सोदोम से बाहर निकला, ന്യായവിധി വന്നു. तब दोनों जगह पे क्या हुआ, जैसे ही एक दिन प्रवेश किया और बाहर आया, उसी क्षण न्याय हुआ. അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ്, प्रभु कहता है, ഒരുവൻ എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, അകത്ത് വരികയും वो अंदर भी आएगा, പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്യും. बाहर भी जाएगा. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? मतलब क्या है, ये एक ही साथ होने वाला बातें है. मतलब क्या, एक ही बात है ये. अंदर आना मतलब मसीह में प्रवेश करना, बाहर आना मतलब संसार से बाहर आना. എന്നാൽ ഒരാൾ കർത്താവിൽ പ്രവേശിച്ചു, तो अब सोचो कि एक व्यक्ति मसीह में प्रवेश किया, ലോകം വിട്ടിട്ടില്ല. परंतु संसार को छोड़ा नहीं, അപ്പൊ അത് പ്രവേശിച്ചോ? तो मतलब मसीह में प्रवेश किया करके बोल सकते हैं क्या? പ്രവേശിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? പുറത്തു പോകും. मसीह में എവിടെ प्रवेश പുറത്തു പോകും? ലോകത്തിന്റെ പുറത്തു പോകും. मसीह में प्रवेश किया है तो तुरंत उसका स्थान क्या है? संसार से बाहर है वो उसका स्थान. നമുക്കറിയാം, നമ്മള് കർത്താവ് 100 ആടുള്ള ഒരു ഇടയനുണ്ടായിരുന്നു. हम प्रभु ने एक दृष्टांत देते समय में प्रभु ने कहा ना कि एक चरवाह के पास 100 भेड़ था. 100 ആടുള്ള ഒരു ഇടയന്, एक चरवाह के पास 100 भेड़ था, അതിൽ ഒരെണ്ണം കാണാതെ പോയി. उसमें से एक खो गया. ആർക്ക് കാണാതെ പോയി? किसको खो गया? മാനസാന്തരം കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ 99 പേർക്ക് അവർക്ക് മാനസാന്തരം വേണ്ട. जो 99 भेड़ जिसको मन फिराव का जरूरत नहीं है, उन लोगों के लिए वो एक भेड़ खोया हुआ है. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? उसका मतलब क्या है? അവർ നീതിവാന്മാരെന്ന് സ്വയം പറയുകയാണ്. क्योंकि ये 99 भेड़ लोग क्या बोल रहे हैं? स्वयं से बोल रहे हैं कि हम लोग धर्मी लोग हैं, हम लोग अच्छे लोग हैं करके. അതിൽ ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. उसमें से एक जन, 100 में से एक जन उतार पाया. അവൻ പുറത്തു പോയി. तो वो क्या हो गया? उससे 100 में का भीड़ में से एक बाहर निकला, उधार हुआ. तो അപ്പൊ ആരെയാണ് ഇടയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത്? तो अभी चरवाह किसको खोजने गया? जो बाहर गया, जो खो गया, वो उसको ढूंढने गया. നമ്മളെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 9 അധ്യായത്തില് വായിക്കണ്ട. യോഹന്നാൻ 9 में हम पढ़ने की जरूरत नहीं, हमको मालूम है. അവിടെ ജന്മനാ അന്ധനായ ഒരു സഹോദരൻ, वहाँ पर एक व्यक्ति जो जन्म से अंधा है, കർത്താവ് അവരെ സൗഖ്യമാക്കി. प्रभु ने उसको चंगा किया. പക്ഷെങ്കില് യേശു കർത്താവെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവരെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും. परंतु वहाँ पर तभी कानून हो गया था कि यीशु ही सच्चा मसीह और प्रभु है करके अगर किसी ने अगर बोल दिया तो उसको उधर का जो आराधनालय से उसको बाहर निकालेगा.
അപ്പൊ അവൻ പറ്റി പറഞ്ഞു എന്റെ കർത്താവാണ് സൗഖ്യമാണ്. परंतु ये आदमी ने क्या गवाही दिया, यीशु ने मुझे चंगाई किया है करके. അവരെ സഭ പുറത്താക്കി. तब क्या हुआ, कानून व्यवस्था मतलब उस समय के नियम के अनुसार उसको आराधनालय से बाहर निकाला. മാനസാന്തരം കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത 91 നീതിമാർ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവരെ പുറത്താക്കി. मतलब उस समय के फरीसी और शास्त्री और अधिकारी लोग जो 99 भेड़ को प्रतिनिधि करता है, उन लोग क्या बोल रहे हैं, हमको मन फिराव की जरूरत नहीं है, पर तू जो मन फिर रहा है करके तू बोल रहा है, तू हमारे बीच से बाहर निकल. പക്ഷെ അവനെ അന്വേഷിച്ച് കർത്താവ് വന്നു. परंतु जैसे ही वो बाहर निकला, उसको ढूंढते हुए प्रभु आया. Praise the Lord. Praise the Lord. നമ്മൾ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച് ലോകത്തോട് ചേർന്ന് പോകുന്നെങ്കിൽ, अगर हम भी संसार से प्रेम करके और संसार से सहयोग होकर अगर हम चल रहे हैं तो നമുക്ക് കർത്താവിനെ അറിയില്ല. फिर हम प्रभु को जानते नहीं है. ലോകം ത്യജിക്കുന്നവരെയാണ് കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നത്. प्रभु उनसे प्रेम करता है जो संसार को नकारता है. നമ്മളെ 1 കൊരിന്ത്യർ 1:26 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, पहला कोरिन्थी 1:26 से जब हम पढ़ते हैं, ദൈവം വിളിച്ചത് ആരെയാണ്? प्रभु किस किस प्रकार के लोगों को बुलाता है. ലോകത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ जो എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? मतलब ये लोग कौन है, जो संसार के नजर में लोग क्या है, ജ്ഞാനികളല്ല, क्या निर्बुद्धि है, അവർ वो ധനവാന്മാരല്ല, लोग गरीब धनवान नहीं है ശക്തരല്ല, और बलवान लोग नहीं है, ഏറ്റവും ബലഹീനമായതിന്, और जो सबसे कमजोर है, ഏറ്റവും നിസ്സാരമായതിന്, जो सबसे नीच और तुच्छ है, ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായതിന്. जो सबसे बदसूरत है. നമ്മൾ കർത്താവിലാണെങ്കിൽ ലോകത്തിന് നമ്മളെ വേണ്ട. यानी कि एक बार अगर हम मसीह में है तो संसार को हमें नहीं चाहिए. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, प्रभु ने कहा, നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ലോകം എന്നെ തേച്ചിരിക്കുക. तुमसे पहले संसार ने मुझे ठुकराया है. അപ്പോൾ ഒരാൾ കർത്താവിലായാൽ, मतलब अगर कोई एक बार मसीह में आ गया, प्रवेश कर दिया, तो അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ്? वो एक नया सृष्टि है करके उसका मतलब क्या है, അവൻ പുറത്തുപോയി. मतलब वो बाहर आ गया. किससे? संसार से बाहर आ गया. ന്യായവിധി വരുന്ന ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവൻ പുറത്തായി. यानी कि जिस संसार में न्याय आने वाला है, उस संसार से वो बाहर है. Praise the Lord. मैं ഞാനാകുന്നു വാതിൽ. प्रभु कहता है कि द्वार मैं ही हूँ. എന്നിലൂടെ അവൻ അകത്തു വന്നാൽ यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है अंदर, അവൻ പുറത്തു പോകും. और वो बाहर भी जाएगा. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ. ये दोनों बातें आप लोग समझे ना. അകത്ത് പ്രവേശിച്ചതിന് നമ്മള് നോഹ ഉദാഹരണമാണ്. तो अंदर प्रवेश करना उसका एक अच्छा उदाहरण था नूह. പുറത്തു പോയതിന്, और जो बाहर आया उसके लिए लोत अच्छा उदाहरण. ലോത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി പറയാനുണ്ട്. लोत के विषय में और भी कुछ बोलना है. ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയും ഗോമോറ വിട്ടല്ലോ, സോദോം വിട്ടല്ലോ. तो जब सोदम कुमार से बाहर आते समय में लोत और उसका पत्नी परिवार के साथ बाहर निकले थे, അല്ലേ? है ना. അവൾ രക്ഷപ്പെടേണ്ടതല്ലേ? तो वो बचना चाहिए ना, बाहर निकली तो. പക്ഷെ അവൾ രക്ഷപ്പെട്ടോ? परंतु वो बच पाई क्या? കാര്യം എന്താണ്? कारण क्या है? അവളുടെ ഉള്ളിൽ मतलब वो भले ही सोदम कुमार से शरीर से बाहर निकला है, लेकिन अंदर तभी भी उसके अंदर सोदम पड़ा था. അവൾക്ക് ഇപ്പോഴും ലോകമുണ്ട്. मतलब वो बाहर निकलने के बाद भी अंदर अभी भी संसार उसमें है. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ്, इसलिए यूहन्ना के पुस्तक में स्पष्ट रीति से कहता है, ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത്. पहला यूहन्ना के पुस्तक में पढ़ते हैं कि संसार और संसार की वस्तुओं से तुम प्रेम ना करो. ഒരാൾ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചാൽ जो कोई संसार से प्रेम करता है, പിതാവിന്റെ സ്നേഹമില്ല. उसमें पिता का प्रेम नहीं. पहला यूहन्ना 2:15. പിതാവിന്റെ സ്നേഹം എന്താണ്? पिता का प्रेम क्या है? ലോകത്തിൽ നിന്നും. मतलब संसार में से बाहर निकलना. നമ്മൾ ഗലാത്യ ലേഖനം 1:3 വാക്യം വായിക്കുകയാണ്. गलातियों का पुस्तक 1:3 में ऐसा पढ़ते हैं, നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം हमारे पिता की इच्छा के अनुसार കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു प्रभु यीशु मसीह, ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ നമ്മളെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന്, ये उसका 1:4 पढ़ना, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हम इस वर्तमान बुरे संसार से इस वर्तमान का बुरे संसार से हम छुड़ा लिया जाए. Praise the Lord. मैं അപ്പൊ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീക്കാം. आगे बढ़ते हैं. നമ്മളിവിടെ ഈ സ്വതം വിടുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ सोदोम को छोड़ने के विषय में हम पढ़ते हैं, അത് ലോകത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. वो संसार को दर्शाता है. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 11:8 വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. प्रकटीकरण का पुस्तक 11:8 में, रेवलेशन 11:8 में हम पढ़ते हैं, നമ്മുടെ മഹോദരവ സമയത്ത് അന്ത്യക്രിസ്തുവിന്റെ സമയത്ത് 2 സാക്ഷികൾ എഴുന്നേൽക്കും. महाक्लेश के समय में क्या होगा कि उस समय में 2 गवाह लोग उठेंगे അവരുടെ ശരീരം തെരുവീതിയിൽ കിടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, और उनका शव वहां पर 3 दिन रास्ते में पड़ा रहेगा करके बोलते समय में, കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതും 11:8 पढ़े. उसके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे, तो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था.
ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ മഹാനഗരം. तो वहाँ पर देखो उनका जो शव है एक महानगर में पड़ा था. അപ്പൊ മിസ്രൈം എന്നോ സോദോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെയാണ് तो കാണിക്കുന്നത്. मिस्रैम और सोदोम को क्या मतलब क्या है? आत्मिक रीति से वो संसार और संसार की बातों को दिखाता है. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിസ്രൈം വിട്ടു. इसराइल लोग जब वो लोग मिस्र देश से बाहर निकला, നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ലോകം നമ്മൾ വിട്ടു. हम लोग के विषय में नए नियम में विश्वासी लोग उद्धार पाया तो क्या छोड़ दिया? संसार को छोड़ दिया, संसार से बाहर आ गए. അവിടെ നമ്മൾ 1 പത്രോസ് 3:20 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ पहला पत्रोस 3:20 में हम पढ़ते हैं, ഈ ലോകം വിടുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെയും പറയുന്നത്. संसार को छोड़ने के विषय में वहाँ पर हम पढ़ते हैं. इन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था. इसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए. സ്നാനത്തിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. पानी के द्वारा या बपतिस्मा के द्वारा, वाक्य 21 में पढ़ते हैं. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ്? पानी के द्वारा जो अर्थात 21 में लिखा है बपतिस्मा के द्वारा बच गए. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം അവരെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. ആരെ? तो मतलब वो पानी जब आया वो उस समय के लोगों को न्याय किया. അവര് എന്നാൽ तो പെട്ടകത്തിൽ കടന്നവർ जिस लोगों ने जहाज पर प्रवेश किया, പെട്ടകത്തിൽ സുരക്ഷിതരായിരുന്നു. जो लोग जहाज में सुरक्षित थे, അത് ലോകം വിട്ടതിന്റെ നിഴലാണ്. वो संसार से हम बाहर आ चुके हैं करके उसका सबूत है. സ്നാനമോ ഇപ്പോൾ तो बपतिस्मा क्या है? अभी हमारे लिए നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അഴുക്ക് കളയുന്നതാണ്. हमारे शरीर का मलिनता गंदगी को हटा दूर करने का बात नहीं है. അത് നമ്മളെ രാവിലെ കുളിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചല്ല. मतलब हम लोग जो पानी लेकर नहाते हैं, हाथ पैर धोते हैं, उसके बारे में नहीं. യഹൂദന്മാരുടെ ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ കാല് കഴുകണം, എന്തെങ്കിലും അശുദ്ധി തൊട്ടാൽ കൈ കഴുകണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ കഴുകലല്ല. तो मतलब वो यहूदियों के अनुसार उन लोग को बहुत सारे बपतिस्माएं मतलब धोने का क्रियाएं रहता है. बाजार से बाहर आता तो घर के अंदर आया, कुछ भी काम लेन देन किया तो उन लोग को हमेशा बपतिस्माएं रहता है. मतलब हाथ पैर धोने का एक धुलने का एक क्रिया रहता है. तो यहाँ पर पत्रोस बोल रहा है कि इस तरह बचना मतलब इस तरह का धुलना का बात नहीं है, ഇതെന്താണ്? बल्कि ലോകം വിട്ടത് കൊണ്ട് നിന്റെ മനസ്സാക്ഷി ദൈവവുമായി നല്ല ബന്ധത്തിലാണ്. मैं ये गवाही दे रहा हूँ अच्छे विवेक से कि मैं अभी संसार को छोड़कर मैं अभी मसीह में हूँ, मैं मसीह का व्यक्ति हूँ करके वो एक अच्छा गवाह है बपतिस्मा. ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ एक व्यक्ति जब बच जाता है तो അതിന് ലോകം വിടുന്നില്ല എങ്കിൽ एक आदमी का उद्धार हो गया करके बोलता है, परंतु संसार अभी तक छूटा नहीं है तो അവന്റെ മനസ്സാക്ഷി അവനെ എപ്പോഴും വിഷമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. उसका विवेक उसको हमेशा उसको दोष देते रहेगा. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാപം വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് ലോകം വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് इसके लिए हमें पाप से दूर होकर, संसार से दूर होकर, बाहर निकलकर, നമ്മളിൽ എന്തെങ്കിലും പാപപ്രവൃത്തി വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ अगर हमारे अंदर जीवन में कुछ भी पाप का कार्य अगर हमारे अंदर हुआ है तो നാം ലോകത്തോട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ്. वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने संसार के साथ लेन देन किया या संसार को छुआ इसके लिए. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത്? अभी हम कैसा बचेंगे? നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി ദുർമനസ്സാക്ഷിയാവും. हमारा जिसके हमने संसार से लेन देन किया और पाप प्रवेश करने की वजह से विवेक अशुद्ध हो गया. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് इसलिए पाप को अंगीकार करके പാപത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ उस पाप को जब छोड़ देंगे അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ या ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ संसार को जब त्याग देंगे, നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നല്ല മനസ്സാക്ഷി. हमें प्रभु की ओर एक अच्छा शुद्ध विवेक हो जाता है. അപ്പോൾ വിശ്വാസി നിരന്തരം ലോകം വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. इसके लिए विश्वासी को निरंतर प्रभु का आगमन तक संसार को छोड़ते रहने का प्रक्रिया करते रहना है. ക്രിസ്തുവിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ്. मसीह में प्रवेश करना वो एक ही बार हो गया, പക്ഷേ സോദോം വിടുക എന്നുള്ളത് മരിക്കുന്നത് വരെയും തുടരേണ്ട കാര്യമാണ്. परंतु सोदोम को छोड़ते रहना करके वो अपना मृत्यु तक या प्रभु का आगमन तक हमें करते रहने वाली बात है. സോദോം വിട്ടാൽ यदि जब हम सोदोम को छोड़ देते हैं, उससे बाहर निकलते हैं, ലോകം വിട്ടാൽ संसार से बाहर आया तो പുറത്തു വന്നാൽ बाहर आने के बाद നിങ്ങൾക്ക് മേച്ചിൽ സ്ഥലം കണ്ടു. प्रभु क्या कहा कि तुम्हें बहुत सारा चारा मिलेगा. मैं എന്തുകൊണ്ടാണ് വചനം കിട്ടാത്തത്? हमें विश्वासियों को आज वचन क्यों नहीं मिलता? വചനം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. वचन पढ़ता भी है लेकिन समझते नहीं है. ഇപ്പോൾ എവിടെയോ? अभी भी कहाँ पर है? ലോകത്തിലാണ്. संसार में है. इसके लिए ലോക കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമുക്ക് വചനം തരുന്നത്. तो पवित्र आत्मा है जो हमें वचन देता है. അപ്പം ആത്മാവ് നമുക്ക് വചനം നൽകണമെങ്കിൽ आत्मा अगर हमको वचन देना है तो നമുക്ക് മേച്ചിൽ സ്ഥലം കണ്ടെത്തണം. നമുക്ക് അവിടെ या अच्छा चारा चाहिए मिलना है तो നമുക്ക് മിസ്രൈം വിട്ട ജനങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ നമുക്ക് നോക്കാം. मिस्र से बाहर निकले हुए लोगों के विषय में जब वो लोग मरुभूमि में रहते समय में किस रीति से प्रभु ने उनको संभाला करके बात को हम देखते हैं. നെഹെമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായം नेहमिया का पुस्तक उसका अध्याय 9 19-20 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കും. 19 और 20. नेहमिया 9, 19, 20. तब भी तूने जो अति दयालु है उनको जंगल में न त्यागा, न तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंभा उन पर से हटा और न रात को उजाला देने वाला और उनको
लंबा, परंतु तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया और अपना मन्ना उन्हें खिलाना न छोड़ा और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा. നോക്കുക, അവർക്ക് മേച്ച സ്ഥലം കിട്ടിയോ? उनको अच्छा चारा मिला क्या? അവര് മരുഭൂമിയിലാണ്. वो लोग देखो मरुभूमि जंगल में है, പക്ഷെ ജനത്തിന് ഇഷ്ടം പോലെ മേച്ചിലുണ്ട്. परंतु तो भी लोगों को भरपूर चारा है. കാര്യം എന്താണ്? कारण क्या है? മിസ്രയീം വിട്ടു. क्योंकि वो लोग ने मिस्रैम से बाहर आए इसके लिए. ചുമന്നുള്ളി, तो उधर का जो लहसुन और अदरक, അങ്ങനെ कांदा, അതെല്ലാം വിട്ടു. वो सब बातों का करेला, वो सब बातों को लोग छोड़कर बाहर निकलकर, നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും. परंतु बाहर निकलने के बाद भी हमारा आनंद अभी भी वही लहसुन और कांदा है. तो ആത്മാവിനാൽ എങ്ങനെ വചനം കിട്ടും? तो फिर आत्मा के द्वारा कैसा हष्टपुष्ट वचन मिलेगा? പുറത്തു പോയാൽ बाहर निकलना है तो നിങ്ങൾ മേച്ച സ്ഥലം കണ്ടെത്തും. तुझे अच्छा चारा का स्थान मिलेगा. ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? इसराइल के लिए प्रभु ने क्या किया? നിന്റെ ജനത്തിന് വായിക്കാൻ മുട്ടുവരാതെ मतलब तुम्हारे लोगों को कोई भी कमी ना हो നിന്റെ ജനത്തെ നടത്തുവാൻ നല്ല ആത്മാവിനെ കൊടുത്തു. और तुम्हारे लोगों को चलाने के लिए, अगवा करने के लिए मैंने अच्छा आत्मा को भेजा. ഇതിനെന്ത് ചെയ്തു? और फिर क्या किया? ആ നല്ല വചനം കൊടുത്തു. उनको अच्छा मन्ना यानी कि वचन दिया. ഇവിടെ രാവിലെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് മന്ന മഞ്ഞിന്റെ അകത്ത് പൊതിഞ്ഞു കിടക്കും. मतलब सुबह सवेरे उठते समय में वो लोग बाहर जब मन्ना लेते आते समय में क्या रहता है? वो ओस से एकदम अच्छे रीति से ढककर सुरक्षित रहता है. മഞ്ഞിലാണ് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. मतलब मंज जो ओस में वो ढका रहता है. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? इसका मतलब क्या है? ആത്മാവിനാലാണ് വചനം കിട്ടുന്നത്. आत्मा के द्वारा ही तुमको वचन मिलेगा. അപ്പോൾ ഒരാൾ ലോകത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ परंतु अगर एक व्यक्ति संसार से संबंधित है तो നമ്മൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്, യോഹന്നാൻ 14 में हम पढ़ते हैं, അവനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, ലോകത്തിന് അവനെ ലഭിക്കില്ല. നമ്മള് അത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-17. 14 का 17 पढ़ना. अतः सत्य का आत्मा इसे संसार ग्रहण नहीं करता, हाँ। क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है. हाँ। तुम उसे जानते हो, हाँ। क्योंकि वह तुम्हारे साथ ആ रहता है. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവ് നമ്മളോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നത്? क्यों आत्मा हमारे साथ है? നമുക്ക് ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല, क्योंकि प्रभु ने हमको संसार का आत्मा नहीं, ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് അറിയുവാനായിട്ട് परंतु प्रभु जो हमको दिया हुआ बातें मुफ्त में जानने के लिए ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അത്ര തന്നിരിക്കുന്നത്. परमेश्वर का आत्मा को हमें दिया है. पहला कोरिन्थी 2 में पढ़ते हैं. അപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ വചനം इसलिए आत्मा का वचन, നമ്മള് എഫെസ്യ ലേഖനം 6-17 വാക്യം, एफिसों का पुस्तक 6 का 17 में हम पढ़ते हैं, ദൈവവചനം എന്ന ആത്മാവിന്റെ വചനം. परमेश्वर का जो वचन है, जो आत्मा का तलवार है. അപ്പോൾ മേച്ചസ്ഥലം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ तो अगर चारा पाना है तो സോദോം വിട്ടിരിക്കണം. सोदोम से बाहर आना पड़ेगा. സോദോം വിട്ടവർക്ക് जो सोदोम से बाहर आ गया है മേച്ചസ്ഥലം ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും. उनको भरपूरता से चारा का स्थान, अच्छा चारा मिलेगा. കാരണം ജീവന്റെ ആ അപ്പം കർത്താവ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നൽകി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. क्योंकि जीवन का वो जो असली रोटी है, वो प्रभु हमको भरपूरता से देते जा रहा है. കർത്താവിന്റെ വിശ്വസ്തത ലോകം വിട്ടവരോട് കർത്താവിനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. तो प्रभु का विश्वास योग्यता देखो, जो कोई भी संसार को छोड़कर बाहर निकला है उसको पालन पोषण करने का जिम्मेदारी प्रभु का है. അപ്പൊ നമ്മള് 3 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. 3 बातें हमने देखा. കർത്താവിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക, प्रभु में प्रवेश करना, അങ്ങനെ പ്രവേശിച്ചവൻ പുറത്തു വരിക. और अगर किसी ने मसीह में प्रवेश किया है तो उसका स्थान संसार से बाहर है. അങ്ങനെ വെളിയിൽ വന്നവന് വെളിയിൽ വന്നവന് ऐसा जिसका स्थान संसार से बाहर है उसको വചനം ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും. वचन भरपूरता से चारा मिलते रहेगा. ഇത് 3 നിറവേറിയ ഒരു വ്യക്തിയോട് പഴയ നിയമത്തിൽ ये 3 बातों का अनुभव से संपूर्ण रीति से भरा हुआ अनुभव हुआ एक व्यक्ति है पुराने नियम में. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും വചനം കിട്ടുന്നത് ഈ അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമേ കിട്ടൂ. मतलब लगभग सभी लोगों को वचन इसी रीति से ही सबको मिलता है. നമ്മൾ രൂത്തിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ हम लोग रूथ का पुस्तक में रूथ को जब हम देखते समय में, രൂത്ത് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു? रूथ किस प्रकार की स्त्री थी? നമുക്കറിയാം. നമ്മള് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ 1 का 16 में हम पढ़ते हैं, അവള് നവോമിയോട് എങ്ങനെ പറ്റിച്ചേർന്ന് നവോമിയിൽ എൻ്റർ ആയതുപോലെ ആയിരുന്നു. तो मतलब रूथ वो क्या किया, वो जैसी वो नवोमी से वो जैसा लिपट गई या उसी के साथ रह गई, उसी को कहते हैं कि नवोमी के मतलब मसीह में प्रवेश करने का अनुभव उसने नवोमी के साथ चिपक कर किया. അപ്പൊ കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് അവരുമായി ഏക ആത്മാവാകുന്നു. जो कोई प्रभु के साथ जुड़ जाता है वो एक आत्मा है. ഇവിടെ അവള് പറയുകയാണ്, और फिर वो कहती है, എന്നെ മോവാബ് ദേശത്തിലേക്ക് പോകാൻ എന്നോട് പറയരുത്. ये नवोमी तू कुछ भी का बोलना, लेकिन मुझे वापस मेरा गांव मोआब में जाने का विषय में वापस जाओ करके ऐसा मत बोलना. നവോമി തന്നെ മരുമക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് नवोमी अपना डॉटर इन लॉ
वो तो सास है, बहू, दोनों अपना बहुओं को बुलाकर, നിങ്ങൾ എന്നെ വിട്ടു പോണം. बहुओं को बुलाकर क्या बोली कि अभी तुझे, क्योंकि अभी तुम्हारा मेरा बेटा मर चुका है, इसलिए तुम लोग अभी दोनों वापस लौट जाओ. എന്നാൽ ഓർപ്പ അമ്മായിമ്മയെ ചുംബിച്ച് അവൾ വിട്ടുപോയി. तो औरपा ने क्या किया, वो वचन को, उसको बात को मानकर अपने सास को गले मिलकर चुम्बन देकर वो वापस गांव चली गई. ഇവിടെ രൂത്ത് എടുത്ത സ്റ്റാൻഡ് എന്താണെന്നറിയാമോ? परंतु रूथ ने जो कदम लिया, निर्णय लिया, वो है ये है कि അവൾ പറയുകയാണ്, वो कहती है നീ പോകുന്നിടത്ത് ഞാൻ പോകും. जिधर तू जाएगी वाक्य, उधर वाक्य। हम पढ़ेंगे. 16 वाक्य. 1:16. मुझसे चिंता कर कि मुझे क्या क्या छोड़कर लौट जा, क्योंकि उधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं टिकूंगी. നോക്കുക. तेरे लोग होंगे ആ और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा. നോക്കുക, അവളുടെ തീരുമാനം എന്താണ്? उसका निर्णय क्या है? നീ പോകുന്നത് ഞാൻ വരും. तू जिधर जाएगी उधर मैं भी आऊंगी. കർത്താവിനോട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമുണ്ടോ? क्या प्रभु के साथ ऐसा एक रिश्ता है क्या हमारा? നീ എവിടെ പാർക്കും ഞാൻ അവിടെ. प्रभु आप जिधर हो उधर मैं हूँ. നിന്റെ ജനം എന്റെ ജനം, तेरा लोग मेरा लोग, നിന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം. तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर. നീ മരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും മരിച്ചടക്കപ്പെടും. 17. तू जिधर मरेगी उधर मैं भी मरकर उधर ही मैं दफनाई जाऊंगी. Praise the Lord. मैं ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലാണോ? क्या मसीह में है क्या? Praise the Lord. Amen. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ऐसा है तो രൂത്ത് മോവാബ് വിട്ടു. मतलब तो ऐसा निर्णय की वजह से क्या हो गया, रूथ मोआब छोड़ दिया और वो बाहर आ गई. അവളെ മേച്ചിസ്ഥലം കണ്ടെത്തിയതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ और वो एक अच्छा चारा को पाने का विषय में हम पढ़ते हैं. രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം 1-22 वाक्യം വായിച്ചാൽ മതി. रूथ का उसका 1:22 पढ़ेंगे तो काफी है. अगर नौमी अपनी मोआबी बहू रूथ के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी, वे गौ कटने के समय के आरंभ में കണ്ടോ, മോവാബ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ जैसे उसने मोआब छोड़ी, बस മേച്ചിസ്ഥലത്ത് छोड़ दिया, വന്നു. वो कहाँ पर आया, जो काटने का समय, मतलब एक अच्छा चारा मिलने का समय में वो बेथलेहम में प्रवेश कर रही है. മോവാബ് വിട്ടാൽ, मतलब मोआब को छोड़ दिया तो, ലോകം വിട്ടാൽ, संसार को छोड़ दिया तो, അതിലെ കർത്താവ് മാത്രമേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ अगर मतलब उस व्यक्ति के जीवन में सिर्फ प्रभु ही है तो സ്വർഗീയ മന്ന കൊണ്ട് നമ്മളെ പോഷിപ്പിക്കും. स्वर्गीय मन्ना से वो हमें पालन पोषण करेगा. എത്ര അർത്ഥവത്തായിട്ടാണ് രൂത്തിന്റെ ജീവിതം. कितना अर्थपूर्ण है रूथ का जीवन. അവൾ എൻ്റർ ചെയ്തോ? उसने प्रवेश किया क्या, അവൾ പുറത്തു പോയോ? वो बाहर आई क्या, മേച്ചിസ്ഥലം കണ്ടെത്തിയോ? और अच्छा चारा का स्थान पाई क्या, ഭാഗ്യവശാൽ ബോവസിന്റെ സ്മൈലിലാണ് വന്നത്. और कृपा से अनुग्रह से वो डायरेक्ट वो बोअज का खेती में वो आ गई. ബോവസ് അവളോട് പറയുകയാണ് 2-8 വാക്യം. 2:8 में बोअज उसको कहता है, तब बोअज ने रूथ से कहा, हाँ। हे मेरी बेटी, हाँ। क्या तू सुनते है, किसी दूसरे के खेत में मिलने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग जड़ी रहना. കേട്ടോ, വേറൊരു വയലിൽ നീ പോകണ്ട. तू अभी दूसरा खेत में नहीं जाना, എന്റെ വയലിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആഹാരമുണ്ട്. ये मेरे खेत में भरपूर भोजन है. ഓ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. मैं ഇന്ന് സഭ മുഴുവൻ, സഭ എന്താണ്? इसलिए मंडली कलिशा मतलब क्या है प्रियो, വചനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. वचन से भरा हुआ एक स्थान है. വചനത്താൽ നിറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞതാണ്. और वचन से भरना मतलब आत्मा से परिपूर्ण होकर भरने वाला अनुभव. കാര്യം എന്താണ്? कारण क्या है, നാം ക്രിസ്തുവിൽ എൻ്ററായി. क्योंकि हमने मसीह में प्रवेश किया നമ്മൾ ലോകത്തിന് പുറത്തു വന്നു. और प्रवेश करने की वजह से हमारा स्थान संसार से बाहर है. ഇന്ന് രൂത്തിന്റെ ജോലി എന്താണ്? अभी रूथ का काम क्या है, വിറക്കുക. बस उठा अनाज उठाते रहना, बटोरते रहना. വിറക്കി പെറുക്കി എവിടെ ചെന്നു? वो बटोरते बटोरते कहाँ पहुंच गई, യവകുമാരന്റെ അടുക്കൽ. मतलब ഓ, वो praise the जिसका Lord. लिए वो दासी थी, अब उसी घराने का वो मालिक बन गई. നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആ ആഗ്രഹം എത്ര വലുതാണ്. उसी रीति से हमारे विषय में प्रभु ने हमारे लिए जो बातें सोच के हमें संभालने के लिए जो बातें प्रभु ने प्लान करके रखा वो कितना बड़ा है. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10-9 വാക്യം ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം. यूहन्ना का सुसमाचार 10:9 एक बार आखिरी बार पढ़ेंगे. द्वार मैं हूँ, हाँ. यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे हाँ. तो उद्धार पाएगा हाँ. और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा. ആ praise the Lord. ആ വചനം നിറവേറിയോ? क्या वो वचन पूरा हुआ क्या, ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന സാക്ഷാൽ വാതിലിൽ കൂടെയാണോ പ്രവേശിച്ചത്? क्या मसीह जो एक सच्चा द्वार है उसी द्वार से हमने प्रवेश किया गया. ആ വാതിലാകുന്നു വാതിലാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും വന്നിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിൽ. क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे झूठे लोग आकर बोले द्वार मैं हूँ बोलकर ऐसा झूठा गवाही दिए हुए लोग हैं. 10-7 വാക്യം കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. 10:7 में प्रभु कहता है, അവരെല്ലാം ആരാണ്? യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം 10:7 उसका 8 पढ़ना. जितने मुझसे पहले आए हाँ. ये सब चोर और डाकू. चोर और डाकू ये प्रभु का गवाह है. मतलब ये लोग वो लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मैं भी दरवाजा हूँ या मैं द्वार हूँ बोलकर झूठा गवाही देने वाले लोग.
നമ്മൾ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. परंतु हम लोग कितना भाग्यशाली लोग हैं, നാം പെട്ടകത്തിൽ കടന്നു. हमने जहाज में प्रवेश किया കടക്കാത്തവരിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? और जो प्रवेश नहीं कर पाए किया उनके ऊपर क्या हुआ? ന്യായവിധി വരും. न्याय आया। ഇനിയും ലോത്ത് സ്വതം വിട്ട നാളിൽ और जिस दिन लोत ने सोदोम से बाहर निकला, വിടാത്തവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? जो बाहर नहीं निकले उनको क्या हुआ? ആ എന്നാൽ കർത്താവിൽ പ്രവേശിച്ചു ലോകം വിട്ടവർക്ക് എന്തുണ്ട്? परंतु जो जिसने मसीह में प्रवेश कर जिसका स्थान संसार के बाहर है, उन लोगों को क्या है? भरपूर चारा है। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Amen। ഇവിടെ മാത്രമല്ല, केवल इधर ही नहीं, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങനെ കിരീടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. अभी इस प्रकार का एक अच्छा और सबसे महान और ऊंचा स्वर्ग में हम जा रहे हैं। वहाँ पर हमारे लिए मुकुटे तैयार करके रखा है, പ്രതിഫലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. प्रतिफल इंतजार कर रहे हैं हमारा। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord। കർത്താവ് ഒരു മഹത്വം. प्रभु का महिमा हो। ആമേൻ.